Menor de edad, ginaaligar ginkastigo sa isa ka tanod sa barangay San Isidro Haro. Tanod kag barangay kapitan, plano kasuhan sang pamilya sang biktima. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa barangay San Isidro Haro, Iloilo City. John? Jert, nahangpan sa nga lola sa minor de edad nga tagreklamo nga medyo masabad kag salawayan gid man ang iya apo. Apang kuntani kuno, wala inigin patupaan kag ginulat na lang nga sila sang ila pamilya ang madisiplina sa iya. Puno sang kaakig ang lola nga si Rebecca matapos magtuad sa iyang iapo nga si alias Janjan nga sadtong Pebrero 27 ginkastigo ini sa barangay tanod nga ginkilala kay Celso Loriosa sa barangay San Isidro Haro, Iloilo City. Kaya ako nga lula masakit nga para sa akon nga imuna sa apo ko ya. Sa panaysayon sang 16 anyos nga minor de edad nadakpan ini nga nagbayular sa Curfew for Minors Ordinance gani gindakop ini kag didto natabo ang pagpangkastigo kuno sa iya. Pataya ang suga sa kinsarad portahan. Tapos ging ako nyampak ako sang tolya. Tapos gin sulok-sulok. Ging ako diyon sipa. Aminado naman si lola nga nakasayop si alias Janjan. Apang suno sa iya, kung tani wala lang ginpatamaan ang iya apo. Dala panindugan, kadesidido ang pamilya sini nga pasakaan sa kaso ang tanod kag mismo si punong barangay Ronela Waneza. Wala kong mahimo kay salaya mo. Kaling kay ang ila. Dalawang pa nila sa kumpak, sa pa nila apo ko. Paludon pa sa asin. Dalawang pa nila sa kantil. Plano nila nga isulod nila sa sako. Sang duwa ka tanod, mga ubog pa. Kay amuna kuno ang sugo ni kapitan sa ila. Kilala nga sakit sa ulo sa barangay si alias Janjan bangod sa kadamuon sa mga reklamo batok sa iya. May kantanan sa pagpangawad, arson, pagtugas ang gamo kag naulamid man ini sa iligal nga droga. Sa pakigangutan sang news team ang barangay tanod, hindi kuno matuod ang mga akusasyon sa tagreklamo. Ginako naman sini kag ginpaluhod lang ang bata sa asin. Apang wala kuno sinigin patupaan ang bata. Nakibot lang ko sang iyan ang aligasyon gani nga amo na gin kuan sa kuno gin sipa gin sumbag. Ginklaro man ni punong barangay Waneza nga wala ini nagmando sa mga tanod o kung sino man nga mga barangay officials nga sarang sila makadisiplina pinagi sa pagpatuba sang kamot sa mga magabayular sa curfew for minors. Sa karon, ginkakas na sa pagkatanod si Loriosa. Hindi man na siguro pwede nga suguon kung sila nga manakit sang bata. Kay 43 years ako ya bala sa DSWD, CSWD, MSWD. Wala, hindi na ya orientation namon kay ba mo may layi. Nagpromisa man si alias Janjan nga untatan na ang pagliho-liho sa gabi. Jert, panawagan sang otoridad hindi lang para sa mga ginikanan kag guardian diri sa barangay San Isidro Haro, kundi sa bugos ka syudad sang Iloilo nga kung may ara sila sang mga miyembro sang pamilya nga masami nagaliho-liho kung gabi o kung nagabayulara sang curfew for minors nga disiplinahon nila sang maayo ang ilang mga miyembro sang pamilya gud malikawan na ang kasubong nga insidente. Jert, Madamo gid nga salamat Kapuso John Sala.